Ang atong ebanghelyo para Lunes, hanikaduha nga semana, ang paggabanhaw, sumalakan San Juan, Kapitulo 3, versikulo 1, ngadto hiton 8. May ada tawo nga Nicodemo ang ngaran, usa nga pangulo ang mga Hudiyo, nga sakop han hugpo han mga Pariseo. Usa ka gab-i kinadto kan Hesus nga nagsiring, magturuddo maaram kami nga magturuddo ka nga igin padarahan Dios. Kay waray makakahimo han mga orosahon nga imo ginbubuhat, gawas kon ang Dios aada iya. Nagbato ni Jesus, susumatan ko ikaw hintinuod, waray tao nga makakakita han ginhadian ng Dios, labot kon matawo na liwat hiya tika nga igbaw. Nagpakianahin ni Nicodemo, uunanon usa nga tigurang na hinkatawo na liwat. Diri na gudiya makakabalik hataguangkan han iroy niya, ngan iganak hin ikaduha. Nagbato ni Jesus, susumatan ko ikaw hintinuod, waray tao nga makakasulod han ginhadian ng Dios, labot kon mataw hiya pinaagihin tubig, ngan han espiritu. Tikang hin mga kag-anak nga lawas nun, nga pagkatao, kundi tikang ang espirituhanon nga pagkatao. Ayaw hipausa nga nasaring ako haimo, kinahanglan mataw na liwat kamo nga tanan. Nahuyop ang hangin, bisan diin, hinbabatian mo ang iya higanas. Kundi diri ka maaram, kundi inti kang ngan kuntikain. Sugad man liwat ito ang nga tanan nga natatao, pinaagi ang espiritu. Kabugtuan, ang maupay nga sumat, ang atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Maraan nga maupay nga takna han pagkabanhaw aton nga tanan. Maram kamo usahay, may latangan iging kaka-istorya o iging kakayakan, diri itaw baga nagkakauyon dayon kay usahay pananon ito sa tipakadi igbaw, pananon o sa tipakadi ay larom. Sugan hinibaan hitabo han pagkahimang raw ni Nicodemo nga han Ginoo Hesukristo. San Juan nga ebanghelista kabugtuan, nagamit iton figure of speech nga tinatawag contrast, itong kumbaga atong pa nga pinulungan waray, and then pagkalain, kay Jesus nagsiring ka Nicodemo nga waray tao nga makakakitaan ginadian na langit kundiri nga huya matawo tika nga ingbaw, asa ina niya pananaw. Ini naman Nicodemo ani pakaintindi, inin tawhanon la ngan kinalibutanon nga katao, kasabot niya nga masulod nga hawhiya hantaguang kan niya nanay, masulod nga niya tiyan niya nanay, pareha matawo nga haw tika nga ingbaw. Ngan di dahil naging klaro na ni Jesus niya karug singon nga kundiri nga ni kita matawo nga haw, pinaagi han tubig nga ng espiritu, diri kita makakasuludhan ginadian ng langit. Iton katao nga haw o katao tika nga igbaw, pinaagi han tubig nga ng Espiritu Santo, sumalay iton aton simbahan, amo ini ang karoy singonhan pagin binunyagan. Kinidahan bunyag, pinaagi hiton tubig, nagkakamayada kinikita nga inaabat nga tigaman. Handiri kinikita nga espiritu. Sugan nga iton tubig nakakalimpyo, iton bunyag nakakalimpyo it aton pagkatawo hansala ginlilinis ang kitahan Dios, pinagan ni espiritu sala nga panurundon nga aton nga tanan nga mga sala nga personal nga sala. Ngan tungod hini, sugod ba hiton nahihimo kita, nga nagiging masayon kita, makasuludan ginadian ng langit, kay dili naman kita nauulang hiton aton ka makasasala. Pero usahay kapagtuan, sugad ka Nicodemo itatong pananaw bunyag, kinalibutan nun la, nga igin susugad tali itong bunyag nga ginbubugan la kita hin tubig, tapos na nga tanan, naparigos, tapos na nga tanan. Nahingangalimod kita hiton ikaduhang importanteng elemento, ang spirituhan Dios. Ganito ang bunyag nga pinaagi ni nga espiritu ang imaliwat ka kita, hinugad ka Nicodemo, nga
nabag-uhiya. Pulong pa man ni Jesus, iton espiritu sugad hiton hangin, diri kinikita inaabat tanala nga may adahiya. Sugad espiritu, diri tayo niya kinikita, nga sugad ito pagkita, hiton papel o hiton dahon, pero inaabat ta, hiton Espiritu Santo, tungod kay papakusog kita niya, tungod kay tatagan kita niya hinlamrag, ang mga panahon na kita nagugupong o adahin kadudulman hinsala. Sanglit, Ginoo naman nga Diyos, tagigad kami in pakasantop, no? Nga amon unta karawton, amon pamatian, amon sundan ini mo Espiritu, pinaagi ka na Kristo nga amon Ginoo. Amen.